तो दोस्तों मजाમાં दोस्तों ફરી એક નવા વિડીયોમાં दोस्तों તમારું સ્વાગત છે दोस्तों। आज दोस्तों વિડીયો दोस्तों જબરદસ્ત दोस्तों यूट्यूबમાં दोस्तों ફરી એક નવી ચેનલ दोस्तों પાછી આવી ગઈ છે। दोस्तों હું વાત કરી રહ્યો છું કે दोस्तों મેં થોડાક દી પહેલાં એક વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો કે હિન્દી यूट्यूबर ક્રિએટરનું दोस्तों ચેનલ 5 લાખ दोस्तों સબસ્ક્રાઈબ હતા અને સારી એવી दोस्तों એને ઇન્કમ दोस्तों આવતી હતી અને જે નોકરી જોબ જે આવે दोस्तों એ બધું એને છોડીને યુટ્યુબની અંદર दोस्तों જોઈન કર્યું હતું। પણ दोस्तों ફાઇનલી એની જે મહેનત दोस्तों જે રંગ લાવી છે दोस्तों અને ઘણા બધા યુટ્યુબરે પણ સાથ અને સપોર્ટ આપ્યો છે दोस्तों અને એટલા માટે તેને યુટ્યુબે दोस्तों એક મોકો આપ્યો છે પ્લે કરવાનું આવે दोस्तों એ ઓપ્શન આપી દીધું છે दोस्तों કે એવું મોકો આપ્યો છે दोस्तों યુટ્યુબરને કે ફાઇનલી दोस्तों મને એક મોકો મળ્યો है तो એવું કંઈક વિડીયો હતો दोस्तों તમને જોવામાં दोस्तों આવશે સ્ક્રીન ઉપર दोस्तों કે दोस्तों યુટ્યુબરને दोस्तों ફરી એક યુટ્યુબરને दोस्तों મોકો મળ્યો है કામ કરવાનો કે પછી ફરી दोस्तों વિડીયોમાં दोस्तों આપણે જોઈશું કે એ યુટ્યુબર दोस्तों કેવું કે दोस्तों અંદર યુટ્યુબ અંદર શું કહેવા માંગે છે दोस्तों કેવી રીતનું એને કામ કરવું પડશે दोस्तों। तो आ वीडियोनी अंदर दोस्तों चैनल सुधी बनी रहवानुं है अने नवा होय तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों करता रहिजो अने आवा नवा अपडेट दोस्तों तमारी चैनल में नोटिफिकेशन दोस्तों सौथी पहला आवता रहेशे दोस्तों अने अमारी चैनल ने दोस्तों सपोर्ट अने निहाळो दोस्तों अने दोस्तों वधारे बनतो दोस्तों आ चैनल में दोस्तों सपोर्ट करो। मारी पण एक चैनल दोस्तों 15 जुलाई में डिलीट थई दोस्तों पण एमां दोस्तों वधारे सब्सक्राइब नता पण मोनेटाइजर दोस्तों कम्प्लीट थी एटले थोड़ीक आपने मेहनत करीने दोस्तों जे रंग लाई थी पण दोस्तों मेहनत यूट्यूब लई गयुं बधुं पूरुं करी नाख्युं है पण दोस्तों जे यूट्यूब में सपोर्ट कर्यो हतो एवो त्या चैनल अंदर दोस्तों सपोर्ट करो दोस्तों अने दोस्तों दोस्तों हिंदी कैरेक्टर दोस्तों यूट्यूबर दोस्तों शू दोस्तों जवाब आवे है दोस्तों तो अगला वीडियोनी अंदर दोस्तों तमने हूँ देखाड़ीश कि हूँ दोस्तों जवाब है अने आपणे पण सावचेती दोस्तों यूट्यूबनी अंदर काम करूँ ध्यानथी दोस्तों ध्यान दईने काम करूँ दोस्तों। मळीए आगळना वीडियोनी अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।